Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. First of all, I would like to say thank you very much for watching our presentation in this video. And then I would like to introduce myself and my partner. My name is Nur Arina as the first speaker and my partner name is Ari Sandi as the last speaker. We are from group 2. And in this moment, we would like to discuss about the study of language including grammar, competence, and performance. So, a table of contents in this material is the first is grammar. What is definition of grammar? And what is application of grammatical structures. The second is competence. What is definition of competence, what is characteristic of competence, and why competence is necessary. The third is performance. What is definition of performance and what some factors of performance. So, as introduction, language is the ability to produce and comprehend spoken and written words. Jadi bahasa adalah kemampuan untuk memproduksi dan memahami kata baik itu yang diucapkan maupun yang ditulis. Linguistics is the study of language. Jadi linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa. So next, the first is grammar. Grammar is the set of rules a language obeys for creating words and sentences for generating logical communication. Jadi, tata bahasa adalah seperangkat aturan yang dipatuhi dalam membuat kata dan kalimat yang menghasilkan komunikasi yang logis. Language cannot function without grammar. Jadi, bahasa itu tidak bisa berfungsi tanpa grammar. It would simply make no sense. Itu tidak akan masuk akal jika tanpa grammar. People require grammar to communicate effectively. Jadi, orang membutuhkan aturan bahasa atau grammar untuk berkomunikasi secara efektif atau lebih efektif. For example, pada phrase formation, misalnya kita menggunakan kata kerja verb, otomatis dalam struktur phrase tersebut kita akan menggunakan subjek dan objek. Jadi aturan bahasanya adalah she buys a gift. Jadi she as subject, buys as verb, and a gift as object. Jadi itu akan berbeda jika kita tidak menggunakan grammar. For example, she buys. Nah, artinya itu tidak ada artinya. There is no meaning. Apa yang dia beli? I think kita sudah dapat membedakan hal tersebut. So, the next, applications in grammatical study. Jadi aplikasi-aplikasi pada dalam mempelajari aturan-aturan bahasa. The first is a recognition of grammatical structures is often essential for punctuation. Jadi yang pertama adalah pengenalan struktur tata bahasa seringkali penting untuk tanda baca. The second is a study of one's native grammar is helpful when one studies the grammar of a foreign language. Jadi yang kedua adalah studi tata bahasa asli seseorang sangat membantu ketika seseorang mempelajari tata bahasa asing. The third is a knowledge of grammar is a help in the interpretation of literary as well as
non-literary text, since the interpretation of passage sometimes depends crucially on grammatical analysis. Jadi yang ketiga itu maksudnya adalah pengetahuan tentang tata bahasa merupakan bantuan dalam penafsiran teks sastra maupun non-sastra, karena penafsiran suatu bagian terkadang sangat bergantung pada analisis tata bahasa. Oke, next is competence. Linguistic competencies are related to the use of language through the expression and interpretation of concepts, thoughts, feelings, facts, and opinions in order to perform oral and written discussion. Jadi, kompetensi kebahasaan berkaitan dengan penggunaan bahasa melalui ekspresi dan interpretasi tentang konsep, pemikiran-pemikiran, perasaan, fakta, dan pendapat. Untuk melakukan diskusi lisan dalam konteks sosial dan budaya yang beragam, yang akan menentukan karakteristik bahasa tertulis maupun lisan. Such interaction may take place in diverse social and cultural contexts, which will determine the characteristic of the language written or spoken, such as the grammar, pragmatic, and sociolinguistic characteristic. Jadi, itu akan dapat terjadi dalam konteks sosial dan budaya yang beragam yang akan menentukan karakteristik tentang bahasa tertulis maupun lisan, seperti karakteristik tata bahasa, pragmatis, dan sosiolinguistik. So, competence is person's knowledge of his language. Jadi kompetens adalah ilmu seseorang tentang bahasa, di mana kompetens adalah orang yang dapat memahami pengetahuan yang dikomunikasikan dan bahkan menggunakannya asalkan telah terwujud dengan benar oleh sudut pandang linguistik. And next is characteristics. Within scientific production and communication, linguistic competencies are related to the educated use of language, especially written, and they are characterized by. Jadi, dalam produksi non-komunikasi ilmiah, kompetensi linguistik terkait dengan penggunaan bahasa yang memadai, terutama tertulis, dan itu diciri-cirikan sebagai berikut. The first is the educated use of written language and structuring of content. Jadi yang pertama itu adalah penggunaan bahasa tertulis dan penataan konten yang memadai. The third is reading and writing of scientific documents in the reader's native language. Jadi yang kedua itu adalah membaca dan menulis dokumen ilmiah dalam bahasa ibu pembaca. The third is reading, writing, and translation of documents to other non-native language, particularly in the most used, example English. Jadi yang ketiga itu membaca, menulis, dan menerjemahkan dokumen ke bahasa lain, terutama yang paling sering digunakan misalnya bahasa Inggris. Translation may not indicate a complete proficiency of another language, but it must be good enough to allow its reader and interpretation. Jadi, terjemahan mungkin tidak menunjukkan kemahiran lengkap bahasa lain, tetapi harus cukup baik untuk memungkinkan pembacanya dan interpretasi. So, why competence is necessary? Kenapa competence itu diperlukan? In any form of training, linguistic competencies tend to be wide, transversal, multi-purpose, and basic for all individuals.
They are also inherent to every scientific culture and discipline. Jadi, dalam bentuk pelatihan apapun, kompetensi kebahasaan cenderung luas dan transversal, multiguna, dan mendasar bagi semua individu. Juga melekat pada setiap budaya dan disiplin ilmu. These competencies are highly related to other individual skills such as reading, because whoever doesn't read will not be able to write properly. Kompetensi ini sangat terkait dengan keterampilan individu lainnya, seperti membaca, karena siapapun yang tidak membaca tidak akan dapat menulis dengan baik. These competencies are necessary for the collective interaction and knowledge production of diverse groups of people, either specialists or scientific communities or the general public. Jadi kompetensi ini diperlukan untuk interaksi kolektif dan produksi pengetahuan berbagai kelompok orang, baik spesialis atau komunitas ilmiah atau masyarakat umum. Okay, maybe that's all from me, and the next material will be presented or explained by my partner Arisandi. Thank you very much for your nice attention. I am Arisandi. Me, the second speaker. I will explain about the performance. Performance is the ability to produce and comprehend sentence in a language. Since the publication of Noam Chomsky aspect of the theory of syntax in 1965, most linguists have made a distinction between linguistic competence, a speaker knowledge of structure or of a language, and linguistic performance, which is what the speaker actually does with this knowledge. Bagaimana kemampuan berbahasa, yaitu kemampuan untuk menghasilkan dan memahami kalimat dalam suatu bahasa. Teori sintaks ini dikemukakan oleh Chomsky pada tahun 1965, yaitu bagaimana pengetahuan taktik pembicara mengenai struktur bahasa ataupun kinerja linguistiknya. The next, some factor of performance. Adapun beberapa faktor. Yang pertama itu faktor the linguistic competence or conscious linguistic knowledge of the speaker her. Bagaimana kompetensi linguistik atau pengetahuan linguistik yang tidak sadar tentang pembicara-pembicara. Yang kedua, the nature and limitation of the speaker her speech production and speak perception mechanism. Alam dan keterbatasan mekanisme dalam suatu pidato. Yang ketiga, the nature and limitation of the speaker her memory, concentration, attention, other mental capacities. Bagaimana ingatan pembicara, kapasitas mental, dan konsentrasi. Yang keempat itu the social environment. The social environment, status of the speaker. Bagaimana lingkungan sosialnya. Yang kelima, the dialect environment of the speaker her. Lingkungan dialektal dari pembicara. Yang keenam itu ideoleknya, and the ideolect and individual style speaking of the speaker.
bagaimana gaya individu berbicara atau biasa juga disebut idiolek, gaya berbicaranya bagaimana. The speaker her factual knowledge and view of the world in which life. Bagaimana pengetahuan atau pandangan faktual di dalam dunia. Dalam bagaimana pengetahuan dan pemandangan faktualnya di dalam kehidupan. Next, the difference between competence and performance. Perbedaan antara kompetensi dan kemampuan. The difference between linguistic competence and linguistic performance can be illustrated by slip of the tongue such as noble tones soil for noble sons of toil. Adhering such a slip doesn't mean that we don't know English, but either that we have simply made mistake because we're tired, distracted, or whatever. Such error also aren't evidence that you are assuming you are native speaker, poor English speaker, or they don't know English as well someone else does. It means that linguistic performance is different from linguistic competence. When we say that someone is the better speaker and then someone else, Martin Luther King, therefore, for example, was terrific orator, much better than you might be. This judgment tell us about performance, not competence. Native speaker of the language, whether they famous public speaker or not, do know the language any better than any other speaker in the realm of linguistic competence. Jadi itulah perbedaan antara kompetensi dan kemampuan. I think enough for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.